napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw, mga kapaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na paguna. Mag-ampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala na wata karon. Kini ang atong Hope Radio. Ikaw ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Ang hangin ka, sulti ka na ko, nagsikresto And all things, whatsoever ye ask in prayer, believing, ye shall receive. Matthew 21, verse 22. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. Ano na ba sayop sa pagbasa? Ikaw ba nagbasa o mga sections? Ano na ba sayop na ng mga kapaglaom? Tuwan ng mahibaluan. Dili lang sa tuwang Let's Pray Toledo. Din dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Mayong gabi kanimo kapaglaom nga nagapaminaw karon diya sa Asturias, Tuburan, Balamban ug dinhi sa tibok distrito sa Toledo. Mayong gabi og mayong pagpaminaw sa mga nagtan-aw sa tuwang live streaming karong gabi. Og mayroon man usab sa mga naglain nga mga dapit sa Negros Occidental, sa Calatrava, San Carlos, Canlaon, Gihulngan o sa mga kabukiran sa nga atong maabot sa atong pagsibya niining kagabihon mga kapaglaom. Mayong pagpaminaw o pagtanaw sa atuang live streaming karong gabi. So ako po great ang mayong gabi ng atong mga kapaglaom. May gabi diya si kapaglaom Judy sa Barangay Sangi. Ato po great og may gabi aton mga kapaglaom sa Sangi Church, sa Miao family, Rico Mutiaan family, sa Barangay Ilihan, mga Trasuna family, Bacalso family, o Pakulanang family. Ato po di great ang mayang gabi karong sa programa nato mga kapaglaom sa Hardin Ilihan si kapaglaom Noemi Ampo kauban sa iyang family no, sa Barangay Carmen. Ato great ang mayang gabi ang ato mga kapaglaom na nagapaminaw sa Kaburnay family ni kapaglaom Lilia Kaburnay, ni kapaglaom Wigi Alinghawa and family, ni Lolita Ricamura and family, ug sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagapaminaw diha mayong gabi sa inyo mga kapaglaom. Ug aton po gigreet og mayong gabi ang aton mga kapaglaom sa Barangay Dumlog no, sa mga
Abadjes family, ni kapaglaom James Bulanyo. May gabi ka sa imong kapaglaom James og sa Pikas nga district no sa Western Cebu North District ato gina welcome og ginagreet may gabi ang aton mga paglaom diha nga nagapaminaw og nagatan-aw sa atuang live streaming karong gabi. Si kapaglaom Rone Mendez kauban sa iyang family. Si kapaglaom Naning Nadila and family sa Captain Claudio og sa Pikas nga isla no sa Negros Occidental, Negros Oriental. Ato gigreet ang mga kapaglaom nato nga nagapaminaw diya mga kapaglaom si kapaglaom Meli Acabo. Mayong gabi ikaw sa imo kauban sa imong pamilya og sa tanan nga mga kapaglaom diha sa Murcia. Si kapaglaom Annalyn Kivik kauban siyang family, si Lyren Gonzales og sa tanan nga mga kapaglaom nato sa Negros Oriental o Negros Occidental nga maabot sa ato ang pagsibya karon o sa inyong programa Let's Pray Toledo. Mayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom. So, ninintak na sa kagabihon ang atong teksto nga makita sa Hebrews 4 versikulo 12 atong basahon sa English no. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts of instant of the hearts. Aton ibasahon sa Bisaya mga kapaglaom no. Kayang pulong sa Dios buhi og maabtik ug labi pang mahait kaysa bisan unsa nga espada nga duwa sulab og magadulot hangtod sa pagkabahin sa kalag ug sa espiritu ug sa mga lutahan ug sa mga utok ug bukog ug malagmit sa pag-ilas sa mga una-una ug sa mga tuyo sa atong kasing-kasing. So mo ni kapaglaom no sa ato ma-experiensyahan daghan tang mga na dungog og nakita nga mga tao nga bisan pa unsa sila kadautan sa atong pananaw mga kapaglaom sa panahon nga may mga kapaglaom nato nga makabasa sila sa Biblia ang ilang mga kinaiya nga maingon nato nga dili ayon sa kabuton sa Ginoo mahibong ng kakapaglaom nga mausab sila sama sa mga kapaglaom nato nga uban makita nato diha sa mga presuhan mga priso sila apan daghan ta mga eksperyensya nga na tunggan daghan sa ato mga kapaglaom nga nagahimo sila sa gitawag nga jail ministry ug daghan sa ato mga kapaglaom nga bisan pa diha sila sulod anang prisuhan pinaagi sa pulong sa Dios mausab ang ilang mga kinaiya mahumok ang ilang mga kasing-kasing. Sa muni kapaglaom nga tinuod jud ni ang gisulti sa Hebrews 4 versikulo 12 na ang pulong sa Dios mahait og magapausab sa kinaiya sa usa ka tawo. So ako kamo gihangyo mga kapaglaom no alang sa pag ampo nato. Ama na mga Diyos, nga tag-iya sa mong kinabuhi, nagakalipay kami, karon nga kagabihon, samtang kami magahimo ni programa Let's Pray Toledo. Hinaot pa o Diyos, nga ikaw mag-uban ka namo, ang mga uban sa mga kapaglaom nga nagapaminaw, ug hinaot pa Ginoo nga walay mga kakuliang ang among na-experiensyahan karong gabi sa among programa. Kasayloa kami sa mga sala,
kini among gitugyan sa ngalang Ginoong Hesus. Amen. So sa gayabon mga kapaglaom, ikaw nagapaminaw sa atong programa Let's Pray Toledo. Diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Kini nga programa imong mapaminawan matag alas 6 hantod sa alas 7 sa gabi ng matag Lunes, Martes o Huwebes. O kung gusto ka mo send sa imong mga prayer request karong gabi o praise reports, i-send lang kini sa atong mga numero sa Smart, Sun and TNT 0932-302-7106 o sa Globe and TM 0966-176-2068. Pwede sab ikaw makatanaw sa atuang live streaming mga kapaglaom nga kanunay ginapost sa atuang official Facebook page ang AWR Hope Radio Toledo. And we are on air via mobile, mao ang may tuner. Kung wala pa ikaw maka-download, just download for free sa Play Store. Install the app and enjoy AWR Hope Radio Toledo anytime, anywhere. I-search lang ang Hope Radio Toledo human ninyo ma-download mga kapaglaom. O gihawag ko kamo mga paglaom sa pag-like and share no sa atong programa, and invite our friends on Facebook samtang kita magahimo sa atuang live streaming. Pwede sab ikaw mo comment sa imong prayer request nga amo kini gihapon pagabasahon. O kung dili ka gusto nga i-send, o kung gali mo send ka og prayer request pero dili ka gusto nga i-on air kini, butang ilang confidential sa unahan sa imong text. Og amo lang kini gihapon pag-ampuan human sa atong programa mga kapaglaom. So kapaglaom, just keep tuning in because Let's Pray Toledo will be right back after playing these two beautiful songs. Gibagtas niya ang desierto, nagkadugo ang tiil ug nangasama, nagtulo ang dugo sa iyang ulo, nangapangos ang likod sa latos. Di mahal ikaw niya, maoy hinungdaning tanan, bisan pa ang mga pagsakit iyang giantos. Iya ikaw nga gitubos, iyang gipasan ng imong krus, aron ikaw mubati kaniya. Giantos niya ang tanan, mga kasinatian niya iyang natagamtan, kagutmanan kauhaw upang tuaw, sa ibabaw sa krus kini iyang giantos. Di mahal ikaw niya, maoy hinungdaning tanan, bisan pa ang mga pagsakit iyang giantos. Iya ikaw nga gitubos, iyang gipasan ng imong krus, aron ikaw
suffer, though it will cost all you claim as yours. Your sacrifice will seem small beside the treasure. Its eternity can't measure what Jesus holds in store. Embrace the love the cross requires. Cling to the one whose heart knew every pain. Receive from Jesus fountains of compassion. Only He can fashion your heart to move as His. Oh, wondrous cross, our desires rest in You. Lord Jesus, make us bolder to face with courage the shame and disgrace You bore upon Your shoulders. Embrace the life that comes from dying. Come trace the steps the Savior walked for You. An empty tomb concludes Golgotha's sorrow. Endure until tomorrow Your cross of suffering. Embrace the cross of Jesus. Embrace the cross of Jesus. Okay, balik ta sa atong programa. Let's pray Toledo. Diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. So before ta mo padayon mga kabigsonon sa ato ang mga prayer request, atong basahon ang atong mga pipila ka mga discussion karong gabi. So number 1 nga atong na discussion dili na kapaglaom, nagaingon siya, nasayod ba ikaw nga si Satanas adunay mga libro nga magpahisalaag kanato? So mao ni ang dapat nato isgutan karong gabi kapag laom, no? So ingon pa dinhi sa ato ang pagtuon, Satan knows that to a great degree the mind is affected by that upon which it feeds. So, he is seeking to lead both the youth and those of mature age to read the storybooks, tales, and other literature. So the readers of such literature become unfitted for the duties lying before them. So daghan sa atong mga kapaglaom makita nato mga kapaglaom na bisag asa nga dapit, daghan sa atong mga kapaglaom nga ganahan gid sila magbasa kanang mga storybooks o mga fairy tales ug uban pang mga libro, mga myths, mga dili tinuod nga mga libro mga kapaglaom. So ato mahibaw-an dahil mga kapaglaom nga kana siya nga mga basahon, usa na siya sa mga pamaagi, no? Usa sa mga pamaagi nga instead nga gusto sa Ginoo nga kita unta mo basa sa atong mga leksyon sa matag Sabado, mo basa sa atong mga Biblia, ma-divert na ang atong mga pangunahuna
niini mga balasahon nga binabasa sa atong mga kabatan-unan. No? So daghan ang malingla mga kapaglaom. Unsa may makuha nato ana mga kapaglaom. Ingon pa din the readers of such literature become unfitted. No? They live an unreal life and have no desire to search the scripture to feed upon the heavenly manna. So kining balaan na kasulatan mga kapaglaom gina-consider ni siya nga langit nun nga pagkaon o langit nun nga manna nga gusto sa Ginoo ipabasa sa matag usa kanato. Kung sa matag adlaw mga kapaglaom kinira pirme nga mga balasahon, mga tales, mga storybooks ang atong basahon, maingon mga kapaglaom mga atong espirituhanon nga pagkinabuhi mahimo nga maanam-anam kawala mga kapaglaom atong mga batanon, no? O bisan pa sa mga mature nga mga tao. So muna usa sa mga pamaagi sa atong kaaway nga kining atong mga kapaglaom ma-divert ang ilang mga pangunahuna sa pagbasa ni mga libro ha. Tungod ay gusto ni Satanas na dili ta magbasa sa balang kasulatan o dili ta magbasa sa atong leksyon no sa matag adlaw. The mind that needs strengthening is enfeebled and loses its power to study the great truth that relate to the mission of Christ's works. So makita nato ni kapaglaom sa Councils of the Church, page 168. So sa ato nga mga paglaom na nagaminaw karon sa ato mga Kristohanon, ginaauhag ta mga kapaglaom nga ato sa kanunay nga basahon ang ato mga leksyon ng mga writings ni Ellen G. White, ato mga Biblia, instead nga mubasa ta kining mga fairy tales, mga libro nga dili mga tinuod nga maghatag natog kahabol no sa atong mga pangunauna aron nga dili ta makapadayon sa pagbasa sa balaan nga kasulatan. So kina siya kapaglaom kinalibutanon butang nato sa atong utok nga wala ta nagbutang sa atong utok sa pagbasa sa langit nun nga mga basahonon na makadasig nato o mga preparar sa atong kinabuhi alang sa iyang pagpadayan. No, mo sa kapaglaom no. So to feed upon ano ba niyan de? The mind that needs strengthening and loses its power, fortify the mind, awaken the imagination, and kindle a strong, earnest desire to overcome as Christ overcame. So mauna giauhag na ito lang gina hatagan tag mga pahibangno nga atong himuon sa matag adlaw ang pagbasa sa atong mga balang kasulatan sa atong mga leksyon instead na mabasa ta sa kaning mga libro ng mga fairy tales nga dili makahatag natong katagbawan sa ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon na paglaom. Nasayod ba ikaw nga mga fictions nga imong ginabasa maoy hinungdan nga ikaw maluya sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi? Ingon pa dinhi, the readers of fictions are indulging an evil that destroys spirituality, eclipsing the beauty of the sacred page. It creates an unhealthy excitement, fevers the imagination, unfits the mind for usefulness, wins the soul from prayer, and disqualifies it for any spiritual exercise. So, ano sa kuno? Indulging an evil that destroys
spirituality. No, magahimo, nagadaldal, magahatod ka nato no nga mawala ang ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi o makadaot sa ato ang espirituhanon nga pagkinabuhi mga kapaglaom. No? Espirituhanon nga pagkinabuhi. Kay ang uban kung sumatag adlaw nga mga fables ng mga istorya sumpay-sumpay magud ni ang uban nga mga batan-on kinahanglan nga ila jud ipadayunon jud kay dili sila gusto nga maputol no ang ilang ginabasa. So magahatag ni climax no sa ilang pagbasa mao na nga dugay mawala na gyud ang ilang pagbasa sa atong balaan ng kasulatan kapaglaom kay ma-divert na gyud sa kanang mga basahon nga gusto ni Satanas ipabasa no sa matang usa ka nato. God has endowed many of the youth with superior capabilities, but too often they have innervated their powers, confused their minds, so that for years they have no growth in grace, in the knowledge of their faith. So sa matag adlaw, sa matag semana, sa matag bidulan nga ato ni ginahimo mga batan-on, mga kapaglaom, mawala na gyud ang ato ang climax, mawala na gyud ang ato ang huna-huna sa pagbasa sa balaan kasulatan o sa pagbasa sa atong mga leksyon, sa pagbasa sa mga libro na maghahatag nato kadasig sa ato ang pagkinabuhi ng Kristohanon. So ninintakda sa gabihon mo kapaglaom no ginauhag ta o ginawarningan ta sa atong pagtuon sa karon nga ato i-control no, ato i-control ang atong kaugalingon, dili nato pasagdan ang kaaway nga maoy musulod sa atong mga huna-huna kapaglaom, sa atong mga batan-on no, amoy magahatag nato kaluya sa atong pagpangalagad bilang usa ka Kristohanon. So instead nga itong masahon na ito atong mga leksyon, mga Biblia, aron makaprepare kita sa atong kinabuhi, malig-on kita o makapreparar kita sa atong kauban sa atong mga panimalay sa pagbalik sa atong buhi nga Diyos mga kapaglaom. So karong gabi hinaot pang sikining gamay na itong pagtuon, discussion sa atong leksyon, maghanap itong kadasig nga ato tagaan jud og nindot nga pagtagad, 100% nga pagtagad nga sa matag adlaw atong basahon ang atong mga ang atong balaan kasulatan nga magahatag natong kalig-on sa atong pagpangalagad meaning katapusan mga panahon mga kapaglaom. So nining kagabihon ng atong oras na 6:30 na gyud mga kapaglaom no. So sa ato mga kapaglaom nga nagapaminaw karon, nagatanaw sa ato ang live streaming, kung natay mga gusto i-appeal sa ato mga pag-ampo ninintakda sa gabihon no, ato usbon pag-usab ang ato ang cellphone number sa Smart Son of TNT 0932-302-7106. Sa atong Globe and TM 0966-176-2068. So paminaw tag usa ka awit kapaglaom humani ini muadto ta sa pagbasa sa atong prayer request aron maapil nato sa atong pag-ampo karon nga kagabihon.
at his wisdom, at the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves our soul. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Abide in me, the Savior said. Walk with me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In word and deed he taught them, and he said, "Come, follow me." And in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves our soul. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages, the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's Okay, balik ta sa atong programa mga paglaom no sa Let's Pray Toledo. Diin dili ka maginusara sa pag-ampo. So karong gabi ato basahon ang first batch no sa atong pag-ampo karong gabi. Unas niya tay mga kapaglaom na to karon nga nagtanaw sa atong live streaming na ato sila i-acknowledge na sila yung mga gusto ipaampo
na din si Cesar Alguera Cesar. Pray kapag laom sa good health. Salamat. Good health. Na po din si Carmelita Acabo. May bunta, mga gabi sa mo kapag laom Carmelita Acabo. Mga gabi kapag laom Lino sa Adventist World Radio Toledo. Kapag laom palihog kog ampo tabang pagampo sa tabang sa pagampo sa buhi nga Dios sa akong mga anak o mag-Adventist o mga apo. Mahatagan sila o sagaan sila sa grasya, sa kaluwasan o magkauban kami sa usak lamang kasikta sa Adventist. Ang nag-ampa-ampo si Mama kapag laom Mele Bentanillo Acabo sa Bulado, Gihulngan. Daghang salamat kapag laom nimo. So, iyang mga anak mo ini good health to gina, good health. Nga iyang mga anak ni Carmelita, yung anak niya. Napunta din si kapag laom Fe Bacalian. Ngayong gabi kapag laom, please pray for sa akong mga family na unta hatagan kanunay sa Ginoo sa maayong panlawas. Salamat kapag laom, salamat sa pag-ampo. So mga family gapon ni kapag laom Fe Bacalian, no? So i-appeal na to sa pag-ampo mga kapag laom. Niya pa napakapaglaom okay. So karong gabi ato i-appeal sa pag-ampo una si ang good health sa mga anak ni kapaglaom Cesar, ni Mary Acabo o ni Sister kapaglaom Fe Bacalian. So ako kamo mga kapaglaom awhag sa pag-appeal ka na to alang sa ato ang first batch sa atong pag-ampo karong kagabihon. Magabot ta. Langit no, nagdalang pa na mga Diyos nga tagiya sa among kinabuhi. Pasalamat kami karon gabi Ginoo sa mayong panahon nga gihatag nimo sa matag usa ka namo. Pasalamat kami sa mayong panlawas sa proteksyon nga gihatag nimo sa matag usa ka namo sa among naglahi nga mga trabaho karong adlaw. Ikaw nagluwas ka namo sa tanang mga katalagman sa among kinabuhi hantod nining matahom nga kapag kagabihon. Karon gabi Ginoo na mga request sa among mga kapaglaom nga nagatan-aw karon nga among i-appeal diha sa imong halangdong trono sa among pag-ampo karong gabihon. Unas tanan among ina-appeal ang good health ni kapaglaom Cesar sa iyang panlawas kauban sa iyang membros panimalay. Hinaot pa o Diyos nga kanunay ka magahatag kanilag mayong panlawas sa matag adlaw among eksperyensyahan karong panahona daghang mga butang nga mag-aapekto sa among panlawas, mga nabuhat na mo sa matag adlaw. Gani karong gabihon na among ginaampo diha sa imong tiilan ang family ni kapaglaom Cesar kauban sa iyang panlawas sa iyang membros panimalay. Hinot pa Diyos nga imo silang protektahan o ang panlawas sa kanunay ihatag nimo sa matag usa kanila. Takna sa kagabihon pod Ginoo amo gina-appeal sa pag-ampo ang panimalay ni kapaglaom Carmelita Acabo. Iyang handom Ginoo nga sa ulihing mga panahon ang iyang mga pamilya, ang iyang mga anak, ang iyang mga apo. Iyang ginaampo nga pinaagi sa imong tabang nga hinaot pa nga mausa sila sa ilang pagpangalagad. Mausa sila sa pagpangalagad diya sa imong atubangan nga handom niya nga sa imong pagpadayag
walay makulang sa iyang mga anak, sa iyang pamilya, sa iyang mga apo diha sa langit nun nga puloy-anan nga imo giandam alang sa matag usa ka namo. Kani karong taknaa ama namo nga hikapa nga ilang tagsa ka mga kasing-kasing nga karon hantod ni sa wala pa ikaw mabalik sa pagkuha sa matag usa ka namo. Ngayon kauban ni kapaglaom meli ang iyang membros panimalay alang sa pagalagad kanimo ugma damlag magausa sila sa langit ng puloy-anan nga imo giandam alang sa matag usa ka namo. Amo po gidapil sa pag-ampo ang family ni kapaglaom Faye Bacalian. Ang request Ginoo nga hinaot pa nga ikaw sa gihapon ang imong proteksyon sa matag usa kanila, ang imong pagbantay, ang may panlawas ihatag nimo Ginoo sa iyang mga anak, sa iyang apo, o sa iyang membro sa iyang panimalay nga sa kanunay bisan pa sa kadautan sa kalibutan nga mong gipuy-an karon pinaagi si mong tabang mahimo nga mahatagaan nimo sila og hingpit na kalawas na maayong lawas kauban sa tanang mga membro sa iyang panimalay ug bisan pa Ginoo sa akong pamilya no sa akong asawa, sa akong anak, ikaw maghatag po ng mayang panlawas matag adlaw ug bisan pa sa pamilya ni kapaglaom ron sa iyang mga ginikanan, sa iyang mga igsoon, bisan asa sila karon hinaot pa o Dios na ikaw maghatag kanamo mayang panlawas matag adlaw, proteksyon sa matag adlaw nga tanan. Og amon po ginaampo sa pinasay sa kapaglaom ron gilaran na nasa sa iyang ginabati sa iyang panlawas karon sa ihlanat. Hinaot pa o Dios nga imo siyang hikapon sa imong balaan nga kamot, imo siyang haplasan sa imong balaan nga lana nga sa matag karon niya sa malabot mga adlaw mabatnan niya ang kayuhan sa iyang panlawas aron malipayon kaming tanan sa pagserbisyo kanimo diri sa estasyon o bisan pa sa uban pang mga ginbuhaton namo sa matag adlaw. Ing takda sa gabihon o Dios, hinaot pa ang imong pag-ampo nilang takda sa gabihon, makaabot sa imong halanong trono ug ibalik ka namo ang imong pagpadalangin uban sa kapasayloan sa mga kalapasan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluwas. Amen. So ning takna kapaglaom before ta mo padayon sa pag-ampo sa second batch sa atuang mga pre-request tuminawan ang usa na pod ka pinasay nga awit. Si Kristo Creation shows the power of God. There's glory all around, and those who see must stand in awe, for miracles abound. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the change in one.
Kay balik ta paglaom no sa atong last nga batch nga atong pagampo. So nastanan dire atong ginaampo ang atong padayon nga 10 days of prayer. Ang bagong mga gibautismohan nga mga kaigsuonan. Ang ato ang Bible student sa Dumlog sa Labaw Family. Adapt a minister. O ang board exam ni kapaglaom Uni. O isa iyang mga kaubanan. O ang recovery sa panglawas ni Sister Sophia Nanay Lote, Sister Lita Sita Mahinay, o sa atong mga volunteers. So ako mo gi awhags pag-uban nga nako alang sa atong pag-ampo mga paglaw. So ninitak na sa gabiyon halang doon ang mga Diyos ano yung mga butang among gina-request diya sa ibang atubangan karong gabi sumpay sa among mga gihangyo kanimo karong gabi ama namo. Unas tanan among gina-appeal sa pag-ampo ang kapadayon nga 10 days of prayer sa naglalahi nga mga iglesia na kining tingob nga pag-ampo nga gikan sa General Conference hantod sa lokal nga mga kaiglesiyanan. Inawat Pagginoo nga ikaw mga panalangin sa tanang mga kaigsuonan nga makatambong sila sa matag gabi aron daghan pa silang mahibawan o mga dasig sa ilang kaugalingon alang sa among matag adlaw nga pagkinabuhi alang sa pag-alagad pagpaabot sa imong kaduhang pagbalik. Amo ginaapil Ginoo sa pag-ampo ning takla sa gabihon pod nga mga kaigsuonan nga bago pa nang dawat sa bautismo. Ay naot pa imo silang tabangan. Imo silang dasigon sa matag adlaw. Nga mga pagsulay nga bus kinabuhi. Naot pa Dios nga ilang ma-overcome pinagi sama sa imong tabang dili sa ilang kagalingon kundi naot pa sila magasalig kanimo nga makapadayon sila sa ilang pagpangalagad kauban sila mga panimalay hantod sa imong kaduhang pagbalik. Amo ginaapil sa pag-ampo ang pamilya sa Labaw nga amo ginabapostrihan sa Dumlog na sila mga ibati sa ilang panlawas na pa Diyos nga ikaw magalipay kanila, magahikap kanila sa imong bulaan ng kamot o magahaplas kanila sa imong bulaan nga lana nga sa abot ng mga adlaws nga mong pagbisita kanila makita namo nga sila mahingpit o makarecover sa ilang mga panlawas kauban silang mga anak o silang mga apo. Amo ginapil po Ginoo sa pag-ampo ang Adapt a Minister program. Naot pa Diyos nga ikaw magpanalangin sa mga paglaom mga padayon nagasuportar ni ining buhata. Kapinagi ni ana daghan pang mga batanon nga maka himo ni ini ug matabangan aron pinagi sa mga sponsor ni ini makahimo sa pagdabang sa mga batanon o mahimo pinagi kanila makatabang sa imong buluhaton ug madamlag daghan pang makatawhan makaibalos sa kamatuoran ug maandam ang ilang mga kinabuhi alang sa imong pagpadaya. Among ginapil sa pag-ampo ang umaabot nga board exam ni kapaglaom Uni o sa iyang kaubanan. Naot pa o Diyos nga imo siyang tabangan, imo silang dasigon sa matag adlaw. Ikaw magahatag kanila may panlawas matag adlaw nga samtang paabot sa maong examination ang mga butang nga ilang nastadihan sa naliligad yung mga panahon maghatag nila kadasig o mga pabilin sa ilang tagsa ka mga una-una nga magahimo nga sa malabot mga panahon sa pag-abot sa maong examination andam sila sa pagtubag o mahimo nga kana Ginoo magmalipayon sila sa ikauban silang family o pinagi ni ana makatabang sila sa imong buhat o daghan pa silang katawhan nga matabangan sa umabot nga mga panahon. Amo ginapil sa pag-ampo Ginoo ning takna sa gabihon ng among mga kaigsuonan nga under sila sa recovery sa ilang mga panlawas.
sa kapaglaom Sofia sa iyang bagong operasyon, sa kapaglaom Nanay Lote sa iyang panlawas, sa kapaglaom Sita Teresita Mahinay. Ikaw na sayod, Ginoo, sa ilang mga kahimtang, sa ilang mga gibati sa ilang panlawas. Yung kalibutan na daghang mga problema, mga kasakitan nga mo ma-experiensyan. Kami na sayod, Ginoo, nga kini pamagi sa kaaway aron nga hilayo kami diya sa imong sabakan, apan kami nagatuo nga kami magasalig kanimo na kining tanan among madaog, among ma-overcome, dili pinagi sa among kagalingon paningkamot, kundili pinagi sa imong tabang nga magadasig kita mo sa matag adlaw, nga kining mga daotang panlawas nga nagalikos matag usa kanamo, among daog pinagi sa imong tabang ug hinaot pa imong makamot magahikap sa matag usa kanila, Ginoo. Kauban sila mga pamilya nga padayon nagasuportar kanila sa matag adlaw. Og sa tanan nga mga media missionaries, mga volunteers, hinaot pa o Diyos nga sa matag adlaw ihatag ang proteksyon sa matag usa kanamo nga mga butang nga among pagabuhaton, ang mga butang nga among ginahimo sa matag adlaw, pinagi sa imong tabang mahimong madaugon sa among pagtabang sa imong buhat dinhi sa media ministry. Daghan pa mga katawhan nga makaibalos kamatuoran sa ubang mga dapit nga maabot nining signal aron sila pod maandam nila ilang kinabuhi alang sa imong pagpadayag. Kaming tanan makaangkon sa kinabuhi gihatag nimo bagong langit o bagong lutas matag andam sa matag usa kanamo. Pasayloa kami o Dios sa among tanan mga kalapasan, sa pulong sa buhat o sa panguna-una. Kinatanan among gitugyan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Okay, mga kapaglaom, no, sa konklusyon sa ato ang pagtuon karon, no, atong oras alas 7 na mangyod. So ang hangyo nato sa atong mga kapaglaom nga nagpaminaw nga ato ang exercise mga kapaglaom sa matag adlaw nga dili nato tugutan nga sa tanas maga-inject sa mga daotang basahon sa atong panguna-una, labi na gyud sa atong mga batan-on nga among atong himuon nga mga basahonon nga espirituhanon mao ibutang nato sa atong panguna-una aron maandam nato atong kinabuhi sa pagpadayag sa atong buhi nga Dios. Kini si kapaglaom lino nga magaingon, mahimo na ko ang tanan pinagi ni Kristo nga magatabang sa matag usa kanato. Una sa tanan, atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang paghatag kanato og lain nga higayunan o oportunidad nga malinampuson ang atong pagsibya karon nga kagabihon kapaglaom. Kaduha, sa ato ang Central Visayan Conference sa mga leaders kauban sa atong presidente sa kapaglaom Charles Dogra, ang atong communication director sa kapaglaom Lilord Arangues, ang atong station manager sa kapaglaom Efren Ortega, ang atong production manager sa kapaglaom Ron Sheridan Gilaran. Ngayon, usab sa tanan nga to nga mga media missionaries, mga listeners, mga texters, mga callers, and Facebook live streamers, ato sila napasalamatan nga kung dili pa ninyo ginahimo makaglaom kini nga atong sesyon, dili makapadayon tungod kamo ang nagahatag kinabuhi sa atong programa sa matag adlaw hantod sa pagpadayag sa atong buhi nga Dios. Atong pasalamatan ang ato ang manunulat sa ato ang Let's Pray Toledo karon, no? Mga technical partners, og salamat sa inyong dedikasyon sa buhat sa Ginoo dinhi sa atong istasyon. Akong kamo gialuhag sa pag-uban kanato alang sa atong closing prayer.
Nang ito na mga Diyos, nga tag-iya sa mong kinabuhi, nagapasalamat kami karong gabi, nagkalipay, nga ikaw naguban ka namo, o walay mga kakulian nga among na-experiencehan karong gabi. Samtang kami magapadayon sa among buluhaton karong gabi. Ug magatapos Ginoo, samtang kami magapauli sa among tagsa panimalay. Hinaut na ikaw mga uban ng panalangin sa matag usa ka namo, kauban sa among mga pamilya nga ginarepresentahan. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, dito na namong gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Og samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Ginoong Kristo mobalik alang sa pagkuwas matag sa kanato. God bless sa matag sa kanato kapag laom. Si Kristo nagauban ka nato. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. Hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo, where you don't have to pray alone. They looked at him and saw a simple man, a carpenter with healing in his hands. They saw him calm the sea and heal a dying man. They saw, but could they really understand? They could not. They could not. Though they tried, they could not. He was just a simple carpenter, but with healing in his hands. Or could they really understand? They could not.